By the way guys, bago pa ko mo dili na ko mo upload og short kare guys. Please i-add ko ninyo sa Roblox. Kani ako pangalan. Yeah. Love you Lord. Please lang guys. Tinuod ni na story na ko na ko mo upload og short. Kay kabalo ka? Walay mag-like na ko or support or comment. Pati ako mga followers mawala na. 1,000 mo to akong followers. Pero nahimo nag 61. Diba? Namingaw po ko nila. Ganahan mo nga dili ko mo undang og mag-upload og short. Kaya kabalo man kugod nga dili mo comment mao muundang na lang ko guys. Bahala na magbasa ko sa mga comment basta dili na jud ko mag-upload og short. Bye bye sa lahat.